Dito ngayon. Dito against Mr. Chris Babalan dito sa langit. Bakit dito? Almar Genta na Ricardo. Almar. Apolinario ngayon. Apolinario pa rin. Apolinario. Pinipipin nasa sa langit. Seryoso, pupukol ng bola. Free throw. Foul by Seryoso. Sabi na tayong ball ni Seryoso. Bawain yan. Paso Anisito. Anisito sa meron sa langit. Cristobal ulit. Cristobal. Wala pa rin. Apolinario. And there's a play. Wala pa rin ako ni Apolinario. Seryoso yan. Umatake. Apolinario pa rin. Naghahanap ng pamasal. Paso Anisito. Anisito sa langit. Deadlock 24. Apolinario pa rin. Apolinario dumiretso sa langit. Wala pa rin ako ni Apolinario. Apolinario ngayon. Apolinario. Wala pa rin. Anisito pa rin. Anisito umatake. Wala pa rin. Talo na Anisito. Cristobal yan. Paso Almares. Almares sa ilalim. Wala pa rin. Almares naman. Almares pa rin. Almares nagpapagaw. Almares. Sereto Apolinario, gandang tira. Inbound dito ball pass to Almares sa tatlo. Wala, talunan ako ng Mr. Sereto. Connect by Apolinario ngayon. Apolinario nakalusot. Apolinario, gandang tira. Almares against by Tanay sa gilid. Using the ball. Anacito. Easy ball. Anacito. Almares sa gilid pa rin. Almares using the ball. Apolinario nakuha ni Cristobal. Pass to Almares. Almares sa gitna. Pass to Anacito. Anacito ngayon. Easy ball. Bumayo. Pass to Taurel. Pass to Cerezo sa ilalim. Cerezo pa rin. Cerezo. Pinirit. Wala, talunan nakuha ni Mr. Apolinario ngayon. Apolinario against by Cerezo. Apolinario sa ilalim. Gandang kill. Pass to Anacito ngayon. Sundutan. Anacito pa rin. Anacito nakalusot. Pinilit. Body contact. Wala, talunan nakuha ni Mr. Apolinario pa rin. Apakalaki sa ilalim. Wala nakuha ni Anacito. Kundi. Almares sa gilid. Galing. Anacito sa gitna. Connect by Apolinario. Apolinario sa magagapik. Almares fake. Almares hesitation. Almares tumigol sa tatlo. Connect shot again. 14. Daw Ayan. Connect by Daw Ayan.